እሺ ተማሮ ዘዕቶ ዝሓጋዝ ሕቶ ንሸናይ ክፍል እዩ ብስነ ስርዓት ተኸታተሉኒ እንታይ ከም ዝገበርኩም ኩሉ ግዜ ዝነገርኩም እንታይ ከም ትገብሩ ንቀደም እዚ ቪድዮ እዚ ፓውዝ ጌርኩም ንቀደም ንስኹም ሰሪሖም ትወዱ ሰሪሖም ምስ ወዳኹም ኢኹም ነቲ ናተይ መልሲ ዳሕራይ ከም መረጋገፂ ቸክ ትገብርዎ ማለት እምበር ሲትኩም እቲ ቪድዮ ጀሚርኩም ኣይትወድዋ ፓውዝ ግበሩ ስርሑ ናብ ዝቐፅሉ ብሓንሳብ ንምቦሽ እንታይ ይብለና ኣሎ ረስሙ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ናብ ዝነበረ 500 ግራም ማይ 2100 ጁል ጉልበት ሙቐት ምስ ተወሰኸ ረስሙ ክንደይ ይበፅሕ ይብለኩም ኣሎ እንታይ ይብለኩም ኣሎ ንጹር ዕቀባ ሙቐት ይሆን ንዕሙ ማለት ነው ንጹር ዕቀባ ሙቐት ትፈልጡ ግምት ንጹር ዕቀባ ሙቐት ናይ ህንደይ ናይ እንታይ ናይ ማይ እዩ ብዛዕባ ስለዝሓተና ማለት እዩ 4200 ጁል ፐር ኪሎግራም ክራዋሕ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት እዩ كم تقولوا زين نقبره؟ أنت هيك نقبل نقدم استوهذا قدم ساعة موسى قدم ساعة موسى استوهذا زيته وهذا قدم ساعة بغيت ترسلوا قدم ساعة وصويها رسمهم لي 10 ديجري سنتيغريد نابزنا بريج لكم زين فلا ما يرسل فلا ما يدم رسل حدا نقول رسل حدا رسمي حدا يخون كندي 10 ديجري سنتيغريد نيرو ايش نابزنا برا 500 جرام انتي زي متنا اكل يخون 500 جرام كلتا شحن 100 جول قلوت مقات مستوسخه مقات يجي نابي نافت ما يزاتهم مقات ስለዚህ زاتهم مقات كل ግዜ እንታይ አንገበር ባውንታ ያጻፍ ዘለው ማለት ሙቀት ይቀበል ስለዘለው ራስን ስለዝወሰኽ ስለዚህ ሙቀት ታነውስል አውንታ ያነውስል ማለት ሙቀት ይኸውን ክንደይ 2100 ጁል ياش مستوصف راسن كندي يبصح يقولنا له زدلي نصر عقامو زياق نكلسوا مسرتاي سلا زدينا ማለት نصر عقامو ما هندايو 4200 جول بر كيلوغرام تايمز ديجري سنتيغريد زي كل استعودنا لنا زدلا بكع زحاتنا انتاي راسن هنداي يبصح انتاي مالتي راسن خلته مالتي ويدي ما رسل مودتها مالوني كالي ماشي فتح رسنا حرلن متنا كالو موقت الله نصر عقاموت الله سلازي رسل حالته يزدل مالتي ماشي حر ነገር ተማርኩም ያው ናብ ሓደ አካል ዝኣተወ ሙቐት ወይ ድማ ካብ ሓደ አካል ዝወፅእ ሙቐት ምዕቃን ይከኣል እዩ ተማርና ግን ኣብ ሓደ አካል ዘሎ ጠቅላላ መጠን ጉልበት ሙቐት ክንታይ ንበራ ይከኣል ምዕቃን ኣይከኣልን ስለምንታይ ዘይከኣል ማለት ሙቐት እንታይ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር ካብ ውዑይ አካል ናብ ዝሑል አካል ኩሉ ግዜ ስለዝፈስስ ስለዚ ሓደ አካል ክውዕ ከሎ ስኸ ይኾነ እንታይ ዳ ሙቐት ናብ ከባቢ ይሰድካ ናብ ካሊ አካል ሙቐት የመሐላልፍ እዩ ማለት ስለዚ afta አካል ዘሎ ጠቅላላ መጠን ጉልበት አልፈ ዘይፈልጥ ናይ ግን ክንደይ ዝኣክል ጉልበት ሙቐት ይወፅዩ ወይ ድማ ክንደይ ዝኣክል ጉልበት ሙቐት እዩ ተቀቢሉ ግን ምፍላጥ ይከኣል ማለት እዚ ሙቐት እዚ ንምዕቃን ንጥቀም ንምዕረፍ ከዓለና እንታይ ዝብል ሙቐት ማዕሪኻ ወን መጠን አካል ክራባሕ ንጹር ዕቀባ ሙቐት كراواح لوط رسم زي دلتا مالك لوط مالك لوط رسم مالك ايش لوط رسم انتي مالك لوط رسم مالك انتي مالك رسم خليته اقول رسم حدا مالك هذا زي انتك مؤات معريخو متنا اكل كراواح نصور عقبا مؤات كراواح رسم خليته كقول رسم حدا مالك حزمن اذا حتى الذي رسم خليته حتى نزل حقير ስለዚህ እዚ ኣነ ምትራታ ሀገበረ ዝክፋል ዝናጽን حلو ዝታ ሀገበረ ማለት እዩ ከመቀል ንምታይ ንመጠን አካል ክራባሕ ንጹር ዕቀባ ሙቐት ነዚውን መጠን አካል ክራባሕ ንጹር ዕቀባ ሙቐት ይብል ማለት መጠን አካል ይጠፍእ ንዕሙ ብንዕሙ ይጠፍእ ስለስተ ኮይኑ ያለው ረስም ክልተ ክጎድ ረስም ሓደ ማለት እንታይ ይሆን ዘልሕዚ ሙቐት ከመቀል مواد كمكان نهضي مثلا أكل كرابح نصور عقبا مواد رسم خلطة المركاتين قبل حجي رسم خلطة يهول مواد كمكان مثلا أكل كرابح نصور عقبا مواد جي هذا هو قد رسم حرني راح كده زي أنا جيت نايمين يا زعل ترى من هي رسم حدا سلازي معرفة كتصدر كلا عيشات خطيهم معرفة تصدر تهون ملك تغير سلازي هو قد لازم مرتين هون كدمر رسم حدا هون لا ስለዚህ እዛ ስራሕ ንምዕሪፍ አየን ይዚ رسم خلته معرفውን ሙቀት ከመቀነ መጠን አካል ክራባሕ ንጹር ዕቀባ ሙቀት ክድመር ረስም ሓደ ሕጂታ ምዕሪፍ ያስጥቀም ማለት እዩ ናብዚ ንምፃ ረስም خلته ይኸውን ሙቀት ክንደይ ኣለኒ
2100 جول تقبل له 2100 جول كمكل لمتناكل 500 جرام ابزا دامصني حجوزي نسرع كامات بخندي احدو 4200 جول بر كيلوغرام ديجري سنتيغراد حكينا جول لني كيلوغرام ديجري سنتيغراد ስለዚህ እዚያ ኪሎግራም ከተፈለይ ናይ ግድን ታይ ከሆነ አለው ዝመጠና ካልብን ታይ ከሆነ አለው በኪሎግራም ከሆነ አለው ማለት ስለዚህ 500 ግራም ታይ ማለት ከመቀልንሽ ሐግባሩ 20 5 መቀል 10 0.5 ኪሎ ግራም እዩ ማለት ስለዚህ አይጥቀም እዚህ አጥቀም ይከደን 0.5 ኪሎ ግራም ጥቅም ማለት 0.5 ኪሎ ግራም كرابح انتي نصور عقامو زيا 4200 جول ابلعلي كيلوغرام كرابح ديجري سنتيغراد زين تايو ناي نصور عقاموت احد على نو هادي ስለዚህ حجه طافريوا زيا كيلوغرام بزيا هطفا عليه معناته زي بتاعتي زبرات من قال يخبرنا زي هطفا عليه ማለት جولون بجول فطرت تخليو مثلا ديجري سنتيغراد قيلو كدمر غناو زي وداو راسنا حرلني راسنا حر هندي 10 ديجري سنتيغراد 10 ديجري سنتيغراد ስለዚህ እዚ ክፋል ሱይ ሰሪሕ መስወዳው ቆየ ምዝ ዝድምረው ምክንያቱ ዝኛ መርባሕ ምንጣን ስለዚ ለዚ መስወዳው ድሕራይ ያው ብሕግብ መስመሰረት እዚ ይውድ ነገረን ድሕራይኻ ምድማር ይስዕ ማለት ሕጂ ነጣፈው እዚ እሺ 2100 አብረሲ 0.5 ክራባህ 4200 4200 እንታይ ማለት እዩ ክልተ ክራባህ 2100 ማለት እንደ ሐቀረ ስለዚህ ምትፋይ ካሊ ማለት ስለዚህ በ2100 እንደሆነ ለዚህ ክልተ ይሆናል ማለት ነው በ2100 ስንት ተምጠልፈል እንደ ሓደ ይተርፋል እሺ ሓደ ይብልዕ እሺ 0.5 ክራህ በኸንደ በክልተ ሓደ ሐቀ ራስን ክልተ ማዕረ ይኸውን ሓደ ኣብልዕሊ እንታይ 0.5 ክራህ በክልተ እዚያ ክንደይ ሓደ ኣብርስ ሓደ እንታይ ዲግሪ ሴንቲግሬድ كدمر እንታይ እዚያ ኣብዘላ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት ነው ሓደ ከምከልና ሓደ ዲግሪ ሴንቲግሬድ كدمر 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሓደ ግርማ 10 ክንደይ 10 ሓደ ስለዚህ ራስና አንተ ይኸውን ክንደይ 10 ሓደ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ተማለት ሕዝረዮ ራስን ሕረዮ ራስን ሕዚ ካብ 10 ክንደ ኸይሉ ናብ 10 ሓደ ይጎል በክንደይ በሓደ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወሲኹሎ ማለት እንታይ ሕብር ማለት እዩ ሙቐት ተቀበልና ስለዚህ ሓደ አካል ካብ ሙቐት ተቀበልተሎ ምስተወሶ ስለዝበለና ራስና ግን እንታይ ክኸውን እዩ ክወስኽ እዩ ማለት ክወስ ስለዚህ ራስና አንተ እዛ አካል እዚ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝነበረ መጠረሱ ዝነበረ ማይ 500 ግራም ማይ 2100 ጁል ጉልበት ሙቐት ክወስኽ ከሎ ካብ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክንደይ ፅሕሎ ናብ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሕ ኣሎ ማለት እዩ